शाबाश। ये ले, चेन उतर गया भाई, चेन उतर गया। चेन वीडियो बने बस। चलो ओ शाबाश। वो तेरी सागो তোল দাম তুলি দেন দিদি তোলো এখান দিয়ে নিয়ে দেখেন डाइवर चेंज करो। ए भाई तेरा बस का नहीं है, चल बाप को भेज। सातो सर बाप को भेज। चल पीछे ले। चलो डाइवर चेंज। একবারে তুলে দেন না, হ্যাঁ একবারে তুলে দিলে গাড়ি বললে হবে, গাড়ির কিছু ড্যামেজ হবে। তো ড্রাইভার ইতিমধ্যে চেঞ্জ, মনসুর ড্যাম এইদিকে চেঞ্জ হয়ে গেল। এবারে নতুন ড্রাইভারের নাম হচ্ছে বাপকো ভেজ। चेन उतर गया भाई, चेन उतर गया। चेन छिड़ी गई थी जा भाई साहब। भाई साहब अब क्या होगा रे कालिया? ने चेन तोड़ दिया मेरा, लगा दिया गाड़ी एकदम उछलो एकदम। भाई साहब मजा आ गया भाई साहब। अब ठेल इसको কি রে তোমরা কেমন ড্রাইভার রে? হাত ফির সিপে পড়বে, হাত পাকে চাকায় না ওঠে তোমার। কে রে ভাই এলা চেন নাই, সিঁড়ি যাওয়া শেষ। কাণ্ড করলেন। भाई এবার কি हुआ?